साथियों, वाक़या हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम का, जिसका ज़िक्र हाफ़िज़ इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह ने अपनी किताब में किया। हज़रत दानियाल कौन थे? हाफ़िज़ इब्न कसीर रहमतुल्लाह ने अल-बदायतुन नहाया में ज़िक्र किया है कि हज़रत दानियाल नबी थे, लेकिन बाज़ लोगों ने लिखा है कि वो नबी नहीं बल्कि कोई वलीउल्लाह थे। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। हज़रत अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु का बयान है कि हज़रत दानियाल यतीम थे। इनके माँ बाप ज़िंदा ना थे। बनी इसराइल की एक खातून ने इनको गोद लेकर इनकी परवरिश की। इस ज़माने में बनी इसराइल में एक बादशाह था जिसके 2 काजी थे। वो खातून बहुत ही हसीन और जमील थी और वो बादशाह की खिदमत में गाए बगाए आया करती और उससे नसीहत किया करती थी। इस खातून की वक्तन फ़वक्तन बादशाह की खिदमत में आमद को दोनों काजी बड़े गौर से देखा करते थे। इसकी एक औरत की मोहब्बत इन दोनों के दिलों में जागज़ी होगी और उन्होंने अपने प्यार और मोहब्बत का इजहार उस औरत से कर दिया, लेकिन वो किसी तरह भी इनके हाथ ना आई। जब दोनों काजियों ने देखा कि ये खूबसूरत खातून किसी भी कीमत पर इनके हाथ नहीं आ सकती, तो दोनों ने झुंझला कर बादशाह के रूबरू शिकायत कर दी कि जो औरत आपको आकर नसीहत किया करती है, इसने ज़िना जैसी अजीम गुनाह का इर्तिकाब किया है। बादशाह ने जब अपने काजियों की शहादत सुनी तो वो बड़ी मुश्किल में पड़ गया। उसे बेहद सदमा पहुंचा, क्योंकि वो उस खातून की शराफत का दिल से कायल था, मगर काजियों की शहादत को भी झुटलाया नहीं जा सकता था। गर्ज बादशाह ने दोनों काजियों की शहादत पाने के बाद मज़ीद तहकीक व तफ्तीश की ज़रूरत महसूस नहीं की और उनसे कहा, तुम दोनों की शहादत काबिल कबूल है। फिर बादशाह ने इस औरत को 3 दिन की मोहलत दी और उसके बाद इसकी संगसारी का हुक्म दे दिया। नीज शहर में ये मनादी करा दी कि फ़लाँ दिन फ़लाँ औरत को संगसार किया जाएगा, लोग इसे देखने के लिए हाजिर हो जाएं। बादशाह ने गच्चा इस औरत की संगसारी का हुक्म तो दे दिया था, मगर अंदर ही अंदर वो बहुत ही परेशान था। उसने अपने एक वज़ीर से पूछा, क्या किसी हीले बहाने से इस औरत को संसार होने से बचाया जा सकता है? वज़ीर ने अर्ज़ किया, अब जबकि शहर में इसकी संसारी की मनादी करा दी गई है और ये संसारी का फ़ैसला आप ही के करीबी 2 काजियों की शहादत की बुनियाद पर दिया गया है, फिर ऐसी सूरत में इस औरत की संसारी के फ़ैसले पर अमल दरामद न करने में कौन सी बात आपको रोक रही है? तीसरे दिन, जो कि इस औरत के संसार होने का दिन था, बादशाह का वो वज़ीर घर से निकला तो उसने देखा कि चंद बच्चे खेल रहे हैं। इनमें हज़रत दानियाल भी थे। वो हज़रत दानियाल को नहीं पहचानता था, ताहम खड़ा होकर इन बच्चों का खेल देखने लगा। हज़रत दानियाल ने बच्चों को इकट्ठा करके कहा, आओ बच्चों, मैं तुम्हारा बादशाह बनता हूँ। और एक बच्चे से कहा कि तुम वो पाकबाज औरत बन जाओ, और 2 लड़कों को काजियों का किरदार अदा करने के लिए कहा और कहा कि तुम दोनों मेरी अदालत में इस औरत के ख़िलाफ़ गवाही दो। फिर खुद ही मिट्टी का ढेर जमा करके इस पे बैठ गया और हाथ में लकड़ी की एक तलवार रख ली। अब सूरत एक अदालत की सी थी। दोनों काजी लड़के और वो लड़का जो औरत के रूप में था सामने खड़े थे। हज़रत दानियाल ने दोनों लड़कों से कहा कि वो एक काजी हक का हाथ पकड़कर दूर ले जाएं। जब वो चले गए तो दूसरे काजी को बुलाकर सख्ती से कहा, सच सच बताओ वरना तुझे कत्ल कर दूंगा। तू किस बुनियाद पर इस औरत के बारे में जिना की गवाही देता है? काजी कहने लगा, मैं गवाही देता हूँ कि इस औरत ने जिना का इर्तिकाब किया है। हज़रत दानियाल ने पूछा, कब? नन्हे काजी ने जवाब दिया, फलां रोज़। हज़रत दानियाल ने पूछा, किस मर्द के साथ इसने जिना किया है? नन्हे काजी ने जवाब दिया, फलां बिन फलां के साथ। हज़रत दानियाल ने पूछा, किस जगह? नन्हे काजी ने जवाब दिया, फलां जगह। हज़रत दानियाल ने लड़कों से कहा, इस काजी को ले जाओ और दूसरे काजी को मेरे पास बुला लाओ। लड़कों ने हुक्म की तामील की। हज़रत दानियाल ने इस दूसरे काजी से भी वही सवालात किए जो पहले काजी से कर चुके थे, मगर इस दूसरे काजी के जवाबात पहले काजी से बिल्कुल मुख्तलिफ थे। हज़रत दानियाल ज़ोर से अल्लाह अकबर पुकार उठे। बादशाह का वज़ीर, जो कि ये सारा मंज़र देख रहा था,
وقت ضائع کیے بغیر بادشاہ کی خدمت میں پہنچا اور اس کو بچوں کا یہ کھیل تماشا کہہ سنایا۔ بادشاہ کو ہوش آیا۔ اس نے حضرت دانیال ہی کی طرح دونوں قاضیوں کو بلا بھیجا اور انہیں الگ الگ کر کے ان سے بیانات لیے۔ معلوم ہوا کہ دونوں کے بیانات مختلف ہیں۔ چنانچہ بادشاہ نے لوگوں میں یہ منادی کرا دی کہ قاضیوں کے قتل کا مشاہدہ کرنے کے لیے لوگ فلاں میدان میں اکٹھے ہو جائیں۔ پھر مجمع عام کے سامنے بادشاہ نے دونوں قاضیوں کو کیفر کردار تک پہنچا دیا اور پاکیزہ خاتون کو باعزت اس کے گھر بھیج دیا۔ سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک عورت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کرنے لگی، اے اللہ کے رسول، میں آپ کے پاس اس لیے آئی ہوں کہ میں خود کو آپ کے لیے خطبہ کر دوں اور آپ مجھ سے شادی کر لیں۔ رسول اکرم نے اس کے سراپے پر ایک نظر ڈالی اور پھر اپنی نگاہ نیچی کر لی اور اسے کوئی جواب نہ دیا۔ عورت نے جب دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی بات سے کوئی اثر نہیں لیا اور خاموش ہو گئے ہیں، تو وہیں بیٹھ گئی اور آپ کے جواب کا انتظار کرنے لگی۔ اتنے میں ایک آدمی کھڑا ہوا اور اس نے گزارش کی، اے اللہ کے رسول، اگر آپ کو اس سے شادی کی خواہش نہیں تو اس کی میرے ساتھ شادی کر دیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، تیرے پاس اس کو بطور مہر دینے کے لیے کوئی چیز ہے؟ اس نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، اللہ کی قسم میرے پاس کچھ بھی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے اہل خانہ کے پاس جا کر دیکھو کہ کوئی چیز تمہیں ملتی ہے۔ وہ آدمی اپنے گھر گیا اور واپس آ کر عرض کرنے لگا، نہیں، اللہ کی قسم مجھے کوئی بھی چیز نہیں مل سکی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے دوبارہ بھیجا اور فرمایا، جا کر دیکھو، اگرچہ کوئی لوہے کی انگوٹھی ہی کیوں نہ ہو۔ وہ آدمی پھر گیا اور واپس آ کر عرض کرنے لگا، اللہ کی قسم، اے اللہ کے رسول، لوہے کی کوئی انگوٹھی بھی نہیں مل سکی، البتہ یہ میرا طے بند ہے، اس میں سے آدھا اس عورت کو بطور مہر دے دیتا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بھلا وہ تمہارے آزار بند کا کیا کرے گی؟ اگر تم اسے پہن لو گے تو اس عورت کے لیے کچھ نہیں بچ رہے گا، اور اگر وہ پہن لے گی تو تمہارے لیے کچھ نہیں بچے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سن کر وہ آدمی چپ چاپ بیٹھ گیا۔ بیٹھے بیٹھے جب ایک طویل وقت گزر گیا تو وہ غمگین ہو کر اٹھا اور چل دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے واپس جاتے ہوئے دیکھ کر بلوایا اور پوچھا، تمہیں قرآن کا کتنا حصہ یاد ہے؟ اس نے عرض کی، مجھے فلاں فلاں صورتیں یاد ہیں۔ اس نے کئی ایک صورتوں کے نام گنوائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کیا تم انہیں زبانی پڑھ سکتے ہو؟ اس نے عرض کی، جی ہاں۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جاؤ، جو کچھ تمہیں قرآن یاد ہے اس کے عوض تمہاری شادی اس عورت سے کر دی، گھر جا کر اسے سکھا دینا۔ سبحان اللہ۔